अलग फूल है। साथ में अंकित है, अंकित को देख लीजिए एक बार। हम दोनों और इसका पूरा नज़ारा देख लीजिए, रूट को देखिए। तब तक वीडियो पे बने रहिए। मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। छपवा के आगे में है ये तिनसुकिया पहुँचने 10 किलोमीटर बाकी है। बाईपास है ये, बहुत बढ़िया सा नाम बनाते हैं ये। देख लीजिए, दबा के खा रहा हूँ। Take you home with me. I don't get what you're saying. All of these games you're playing. Can't bother reading your message. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not assistant. Just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all the shit you told me. Just to regret that I met you, damn you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure, I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home with me. I don't wanna take you home with me.
শদিয়া বীজ চালোঁ এতিয়া এই অংকিত পাছত উজ্জ্বল আৰু ইয়াত টিংগু বহুত ভাল লাগিল চাই মেলি আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু 10-15 মিনিটৰ পাছত খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সময়তে পালোহি আন্ধাৰ হ'ল আমাৰ অংকিতাই গাড়ী চলাই আছে এইজন খুব ভাল লাগিলে বিশেষকৈ আমি এটা কামত তিনিচুকীয়া আহিছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আকৌ ঢলা শদিয়া বীজলৈ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ